Nakonhuran og 5 centavos ang presyo sa produktong petrolyo nahitabo kaghapong adlaw Pebrero 11 ning tuiga bandang alas 6 sa buntag sa matag gasoline station sa Barangay Poblacion Trento. Kasamtangan nikabat na sa 61 pesos punto 65 centavos ang presyo sa gasolina, 56 pesos punto 65 centavos ang presyo sa diesel, 60 pesos punto 65 centavos ang presyo sa extra. Dakong tabang ang pag-ubos sa presyo sa produktong petrolyo alang sa mga driver tungod kay makatabang kanila aron aduna pay madala pauli sa ilhang Pinoy-anan. Madumduman nagpahayag kaniadto og kasubo ang pipila ka driver humanisaka ang presyo sa produktong petrolyo. Mahal naman hinoon. Mao na ang reklamo nga dapat unta pabus-ubusan. Ipantay ra unta kay aron pod nga makakuan pod ang mga driver tungod sa kakrisis labi na karon sa panahon. Doon naghapoy mga pipila ka mga driver nga naning kamot aron dunay madala pauli ngadto na sa ilang pamilya. In the heart of changing lives, kini si Brigada Christian Talimudaw Cabanyas, Brigada News.